зулҳиҷаи ҳотамшоҳ ҳоло дар синфи шашуми яке аз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Дангара таҳсил мекунад. бори аввал аст ки ҳамроҳи дугонаҳояш ба фестивали футболи бонувон ки имсол аз ноҳияи онҳо оғоз шуд иштирок дорад. ما خیلی خرسندیم که در ناحیه ما چنین بازی ها و چیزها می شود. من در آینده می خواهم که فوتبال باز شوم. лигаи футболи бонувони федератсияи футболи тоҷикистон дар доираи як барномаи махсус имсол фестивали футбол миёни духтаронро аз ноҳияи Дангара оғоз кард. аз ҳуби барвақт дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Дангара бештар аз 100 нафар духтарони аз 6 сола то 12 сола барои иштирок дар ин чорабинии солимгардонӣ ва фарҳангию фароғатӣ омадаанд. дар фестивал инструктори оммавии футболи федератсияи футболи тоҷикистон Одил Каримов бо духтарон бозиҳои гуногуни варзиширо таҳти мусиқии форам пешниҳод намуд. фестивали футбол ки бо дастгирии федератсияи футболи байналмилалии фифа дар якҷоягӣ бо федератсияи футболи тоҷикистон ва инчунин лигаи футболи бонувони тоҷикистон имсол баргузор мегардад. соли гузашта низ ин фестивал дар 12 шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор гардид ки дар он зиёда аз 3000 духтарони аз 6 то 12 сола ҷалб гардиданд ва имсол бошад бо дастгирии федератсияи футболи байналмилалӣ ин фестивал соли дуюм низ оғоз мегардад ва имсол бошад ин фестивал дар 8 шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор мегарданд. барои баргузории ин фестивал ин пеш аз ҳама оммавӣ гардонидани футбол байни бонувон ва инчунин ҷалб намудани духтарон ба футбол мебошад, чунки то ин ки мо тариқи чунин фестивалҳо агар духтарони хурдсолро ба футбол ҷалб накунем, то наметавонем аз синни 13, 14, 15 солагӣ духтаронро ба футбол ҷалб кунем, яъне рағбату ишқро дар дили онҳо муайё намоем. дар рафти чорабинӣ мураббиёни федератсияи футболи тоҷикистон ба иштирокчиёни фестивал амалҳои гуногуни футболиро пешниҳод мекарданд. духтарон ба гурӯҳҳо тақсим шуда бозиҳои гуногуни варзиширо иҷро мекарданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дангара нисбат ба футболи духтарона ниҳоят хуб аст, ба хотире ки дар ҳама мусобиқаҳо иштирок менамоянд, ба хотире ки як дар сатҳи ниҳоӣ баромадани футболи духтарона. ба ҳамин хотир бисёр дар ноҳия фестивалҳо вобаста ба намуди футболи духтарона гузаронида мешавад. иштирокчиён аз он хушҳол буданд ки дар кишвар ва махсусан дар ноҳияи онҳо чорабиниҳои оммавии варзишӣ доир мегардад ва онҳо дар баробари иштирок кардан инчунин дастаҳои нав пайдо мекунанд. در اینجا بازی کرده ایستادم با دوگانه‌هایم. من می‌خواهم که در ناحیه دنقره این چاره‌بینی‌ها برگزار شوند. من در آینده می‌خواهم که فوتبال باز شوم. بار اول است که در این جا فوتبال بازی می‌کنم. می‌خواهم که در فستیوال‌های دیگر نیز اشتراک کنم. ба иттилои роҳбарияти лигаи бонувони федератсияи футболи тоҷикистон имсол низ дар кишвар баргузории 7 фестивали дигар миёни духтарон дар шаҳрҳои норак, бишкент, вахш, ваҳдат, душанбе, бӯстон ва шаҳристон дар назар аст. соли гузашта 3000 духтар ҷалб гардида буд. аз миёни инҳо дастаҳои U13 ташкил гардиданд ки имсол бори нахуст мусобиқаи чемпионати тоҷикистон байни духтарони то 13 сола бо дастгирии федератсияи футболи байналмилалии фифа ва инчунин федератсияи футболи тоҷикистон
бори нахуст чемпионати тоҷикистон байни духтарони то 13 сола баргузор мегардад ки дар он 25 даста ширкат меварзанд. маҳз ҳамин силсила фестивалҳо буд ки духтарони 12-13 сола дар шаҳру ноҳияҳо яъне дастаҳо пайдо гардиданд. имсол бошад мо ният дорем ки дар 8 шаҳру ноҳияҳое ки мо ин фестивалро баргузор мекунем зиёда аз 3-3.5 ҳазор духтаронро ба ин яъне ба футбол ба фестивал ҷалб намоем. من در اینجا خیلی خورسندی های را جشن گرفتم که من از این جشن من خیلی خورسند هستم. میخواهم که بسیار همین خیلی جشن ها را در ناحیه دنقره جشن گیریم. آموزگار مؤسسه دولتی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم دی ناحیه دنقره بنفشه رجب و با فستیوال همراه شاگردانش آمده است. وی با آن نظر است که برگزاری این گونه چورابینی ها شوق کودکان و نورسان را نسبت به ورزش و خصوصا به فوتبال بیشتر میگرداند. ما خیلی خرسند هستیم که امروز در ناحیه دنقره چنین فستیوال آزمونی جمهوری بین خوانندگان برگزار گردید. مینداری خود را بیان می‌نماییم. بعد فدراسیون فوتبالی تاجیکستان بگذار همین خیل چورابینی ها برگزار گردد. شوقمندی خوانندگان در بین مؤسسه ها زیاده گردد و دختران را به ورزش جلب کنیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ناحیه دنقره فستیوال بازی‌های دخترانه را برگزار می‌نمایند. این از نگاه متخصصان ساحه ورزش یک اقدام خوبی میباشد که به خاطر آینده فوتبال دخترانه در ناحیه دنقره زمینه‌گذار میباشد. به همین خاطر ما مینداری خود را به فدراسیون فوتبال تاجیکستان رسانیدنی هستیم که به خاطر پیشرفت و نموی ورزش در ناحیه دنقره سهمگذاری می‌نمایند. مطابق نقشه این چورابینی روزهای دیگر نیز در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان ادامه خواهد کرد. همین طریق لیگ فوتبال بانوان در همبستگی با فدراسیون بین‌المللی فوتبال تا آخر ماه اپریل در 8 شهر و ناحیه‌های جمهوری برگزاری فستیوال میان دختران را در نقشه گرفته است. با غیر از برگزاری این فستیوال نیز турнир блиц турнир яъне ба нақша гирифта шудааст ки дар он се сину сол 7-8 соло 9 10 11 12 сол яъне дар се сину сол ин турнир дар шаҳри нав ваҳдат шаҳри душанбе ва хуҷанд баргузор мегардад. همین طریق روز نخستین فستیوال فوتبال با عکسبرداری عمومی به اتمام رسید. مطابق نقشه این چورابینی روزهای دیگر نیز در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان ادامه خواهد کرد. در برابر این میان دختران از 7 تا 12 ساله مسابقه فوتبال خرد برگزار کرده می شود. این مسابقه در شهرهای وحدت، شهر نو، گلستان و خوجند از 28 اپریل تا 1 می سال 2022 صورت خواهد گرفت. рӯзи аввали фестивал яъне аз ноҳияи данғара оғоз мегардад. шаҳри норак ин фестивал баргузор мегардад ва рӯзи 15-16 апрел дар ноҳияи носири хусрав бишкент ва ноҳияи вахш фестивал дор мегардад. инчунин дар шаҳри ваҳдат, шаҳри душанбе, ноҳияи бустон ва инчунин дар шаҳри ноҳияи шаҳристон ва шаҳри бустони вилояти суғд ин фестивал баргузор мегардад.
فستیوال فوتبال میان بانوان از 6 تا 13 ساله روز 13 اپریل در شهر نورک ادامه یافت. در ورزشگاه مرکزی شهر نورک بیشتر از 100 نفر دخترکان جمع آمده بودند که با هم هر گونه بازی ها میکردند و با دستور مربی از فدراسیون فوتبال تاجیکستان عملهای گوناگون ورزشی را اجرا می نمودند. امروز در شهر نورک لیگای بانوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همجایگی با فدراسیون فوتبال بین المللی فیفا فستیوال دومی خود را در شهر نورک برگزار گرداند. ما در این فستیوال دختران از سن سال 6 تا 13 اشتراک نمودند و از 100 دختر بیشتر اشتراک کردند. امروز ما اقدام داریم که در هر شهر نویای جمهوری فستیوال خود را برگزار گردانیم. در نظر است روزهای نزدیک در نویای ناصر خسرو و نویای وخش برگزار گردانیم. برای آن امید میبندیم که دختران همین منطقه ها و شهرها و نویه ها با فوتبال جلب میشوند، با دسته‌های فوتبالی تشکیل مییابند. Здравствуйте, меня зовут Каримова Джанона. Я учусь в втором классе. Всем спасибо, что вы сделали нам, детям, такой фестиваль. Мы очень рады, что в городе Нуреке такой фестиваль начался только для девочек. Мы очень рады. Спасибо для вас очень большое. Я учусь во втором классе. Моя школа 28-я. Я там учусь. Я в втором классе учусь. Я очень рада, что сегодня пришла в этот фестиваль. Здесь очень круто, хорошо. Мы играем здесь. Все круто здесь. Спасибо организатору, что он нас привез сюда. Здесь очень круто. Все девочки играют. Так здорово. Мы все вместе играем. پس از دایر شدن این فستیوال متصدیان نیت دارند که موسم نوی لیگ فوتبال بانوان را آغاز بخشند که در 3 سین و سال برگزار می شود. چمپیونات تاجیکستان در 3 سین و سال دایر می‌گردد. امسال باشد U13 علاوه گردید، یعنی 4 سین و سال میباشد. U13 U15 U17 و اینچنین لیگ اولی، یعنی لیگ بانوان. در لیگ بانوان 10 دسته شرکت می‌ورزد. در لیگ U17 باشد تقریبا 15-16 دسته درخواست روان کردن. در لیگ U15 نیز باشد 15-16 دسته است. در U13 باشد 25 دسته به نقشه گرفته شده است و این مسابقه در منطقوی برگزار می‌گردد و غالبان منطقوی رخصت به مرحله نهایی می‌گیرند که مرحله نهایی اون در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. هدف از این چاره‌بینی عمومیت ورزش و سالمی جامعه رشد فوتبال بانوان می باشد و این مقصد همه ساله چنین فستیوال‌های فوتبالی از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه اندازی کرده می شود. در نظر است که چنین چاره‌بینی‌ها من بعد هم برای کودکان و نوجوانان راه اندازی کرده شود.